السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. غادي نشوفوا اليوم الصفحة رقم 22 دونك لا باج 22. السؤال الأول frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. دونك غادي نشوفوا لو سون اللي كيتعاود. شناهي هذه؟ ان دومينو دومينو. هذا ان دوا اصبع ان دوا دوا. هنا ان غادي غادي هو الفجل ان غادي. هنا اون راديو راديو هي مسجله. دونك نعاودهم كاملين وركزوا معايا شنو هي الحاجه اللي فيهم كاملين كتعاود. دومينو دوا غادي راديو. دومينو دوا غادي راديو. اذا الحاجه اللي كتعاود هي دي لا لتر دي. صافي. سؤال جوج encadre les mots où tu vois la lettre D. من نشوف دي غادي نانكادري هذاك لو مو. متفقين؟ غادي je vais l'encadrer. C'est clair? Donc اول كلمه un crocodile. دونك باش نقرا الجمله ونسهل عليا كندير هذه الطريقه. دونك crocodile 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 هو تمساح. واش كتبان لينا شي دي؟ وي ها هي. دونك جو في entourer ce mot de cette manière. Voilà. le judo le judo رياضة الجودو. دونك ها هي الدي هي هذه je vais l'encadrer pardon. ان repas وجبة كاينه فيها شي دي؟ لا. اذا ما غاديش نونكادريها. لو دو الظهر دونك فيه دي je vais l'encadrer. une balade دونك ها هي دي je vais l'encadrer. زيد une banane واش كاينه دي؟ لا. دونك ما غاديش نونكادريها. السؤال B. Souligne la lettre D chaque fois que tu la vois. غنسطر على الدي فيما تبان لي الدي نسطر عليها. دونك ميدي كتكون 12 كنقولوا راها ميدي الا ميدي هي مع 12. سي كلير. دونك ها هي الدي. اون دام سيده ها هي الدي. لو دو الظهر دونك ها هي الدي. غادي فجل ها هي الدي. راديو مسجله ها هي الدي. سالاد سلطه دونك ها هي الدي. انا عاود نقراهم كاملين. ميدي اون دام لو دو ان غادي اون راديو. شنو قلت قبيله؟ اون راديو فوالا. اون سالاد. متفقين؟ une radio une salade. Je répète. Midi une dame le dos un radis une radio un salade. D'abord ندوز la question C. Entoure la syllabe où tu vois la lettre D. من نلقى هنا la lettre D شنو خاصني ندير؟ ندور للسيلاب ديالي. غادي هو الفجل. فين هي الدي؟ ها هي. Donc je vais entourer cette syllabe. Salade. Salade هي السلطة. Donc ها هي DE. Radio. Radio. Donc ها هي D. Je vais l'entourer. Ça fait. D'abord غادي نمشيو la question 2. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. هذه دون. une dune. une mule mule هي البغلة. dune ها دابا. une voiture. وهنايا c'est des chaussures
des chaussures. غادي نعاودهم شوفوا معايا شنو اللي كيتعاود فيهم كاملين. D'une, mule, voiture, chaussure. Donc اللي كيتعاود هو U. C'est clair, U. Donc encadre les mots où tu vois la lettre E. فيما نشوفها je vais encadrer le mot. Donc un mur, حائط. Donc ها هي E, هي هذه شفتوها. Donc je vais encadrer ce mot. Comme ça. Des chaussures. هما هادو. Des chaussures. Donc je vais les encadrer comme ça. La lune. La lune. Donc هي إفنية. Je vais l'encadrer. Une tortue. شنو هي tortue؟ هي السلحفاة. Une tortue. السلحفاة donc هي إفنية. Je vais l'entourer. L'encadrer pardon. Et la dernière c'est radio. واش كتبان شي او هنا؟ لا اذا هذه ما نأثرهاش. Je répète. Un mur, des chaussures, la lune, une tortue, une radio. Amchi la question B. Souligne la lettre E chaque fois que tu la vois. نسطر على E كل مرة كنشوفها. Donc une mule بغلة. Donc فين هي E هي هذه غنسطر عليها بحال هكذا. Une dune هي هاد الصورة الأولى نسطر على E. Un mur حائط دونك نسطر على E. Une laitue شنو هي laitue هي الخصة دونك نسطر على E. Une rue هو الشارع دونك ها هي E. نعاود نقراهم معاكم. Une mule, une mule. Une dune, une dune. Un mur, un mur. Une laitue, une laitue. Une rue, une rue. Ça fait? Maintenant, la dernière question. Entoure la syllabe où tu vois la lettre E. فيما تبان لي la lettre E غادي ندور عليها. Donc dune, dune, dune. Donc ها هي هنا. Tortue, tortue. سلحفاة. Donc ها هي هنا. Judo, رياضة الجودو. ها هي U. شفتوها معايا مزيان؟ Donc je répète. Dune, tortue, judo. Donc voilà, on a terminé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère تكون عجبتكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.